अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज नवंबर 2025 की 19 तारीख है, बुध का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की यानी गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के मिशन रिहाई का मामला है। और आज यकतरफा नहीं, दो तरफा नहीं, बल्कि सहजावियाती, ट्राई डायमेंशनल यानी 3 तरफा रद्द अमल आया है और बड़ा शदीद रद्द अमल आया। एक तो कप्तान के हकीकी वारिस मैदान में आ गए। आप अंदाजा कीजिए कि छोटी छोटी फैमिलीज होती है ना, उनमें भी देखने को मिलता है कि बच्चे फुप्पो के लिए आवाज नहीं उठाते हैं। छोटी छोटी फैमिलीज के अंदर ये देखने को मिलता है कि बहनें भाई के लिए खड़ी नहीं होती। ये देखने को मिलता है कि साबिका अहलिया बात तक नहीं करती, किताबें लिख डालती है। ये देखने तक ये हमने देखा है। लेकिन ग्रेसफुल सोसाइटीज में जहां अच्छी तरबियत होती है, वहां हकीकी वारिस, चाहे उनकी वालदा अलग क्यों ना रह रही हो, वो आते हैं और खड़ाक से आते हैं। और इस मरतबा भी खान के हकीकी वारिसा ने बैंड बजा दी है। क्या गुफ्तगू हुई, किस तरह की हुई, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। उमर अयूब खान साहब के हल्के के अंदर उनकी अहलिया इंतखाबात में खड़ी हो रही हैं। सुहेल आफरीदी साहब वहां पर मौजूद थे जलसा गाह में, और आज उन्होंने तबाह कुन खिताब कर डाला है। सुहेल आफरीदी साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आने वाले दिनों में क्या हो सकता है उसका बाकायदा तौर के ऊपर इशारा दे दिया है। कल जो फहरिस्त जारी हुई है मुलाकातियों की इमरान खान साहब से, उसमें सुहेल आफरीदी का नाम शामिल है। अब कल उनको मिलने दिया जाता है, नहीं दिया जाता, ये डिबेट अभी लंबी डिबेट है। इसके अलावा आज अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकजई बनी गाला भी गए। वो क्यों गए, उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप हालिया हुक्मरा इत्तेहाद के फस्ताई रवैये के ऊपर एहतजाज करना चाहें तो उसी हुक्मरा इत्तेहाद के मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की हुकूमत के फॉर्म 47 वाले वज़ीर आज़म के फरमुदात के मुताबिक करके एहतजाज रिकॉर्ड फरमा दीजिएगा। यही वायद एक तरीका बचा है पाकिस्तानियों के पास, इसके अलावा ऑप्शन तो कोई नहीं है जनाब। इससे पहले कि कप्तान के हकीकी वारिस ने आज क्या कह डाला है वो मैं आपके सामने रखूं। आप कहते हैं ना कि खबरें नहीं लाते, खबरें बड़ी बड़ी लेके आता हूं। मैंने कहा था ना, चीजें चैनलाइज लंदन से ही होंगी, कोई माने या ना माने। उससे पहले जरा सुनिए आज जो है सुहेल खान आफरीदी साहब ने क्या कहा है, सुनिए। वो कहते हैं, मैं जिला इंतजामिया और पुलिस को पैगाम देना चाहता हूं कि जब से इस हल्के में इलेक्शन की तारीख दी गई, मेरे या मेरे दफ्तर से आपको कोई कॉल नहीं आई। लेकिन अगर 23 नवंबर को कोई बदमजगी हुई, रात को वोटों के साथ हेर फेर हुई, तो मैं अपनी अवाम के साथ वादा करता हूं कि आप सुबह की रोशनी नहीं देख पाओगे। सुबह कुछ हुआ तो रात का अंधेरा नहीं देख पाओगे। वज़ीर आला पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का उमर अयूब के हल्के में जलसे से खिताब। 23 नवंबर को उमर अयूब खान का उनकी अहलिया से मुकाबला है। यानी जाहिर है पहले उमर अयूब खान ने तकरीबन कोई 1,96,000 वोट लिए थे, अब उनकी अहलिया वहां खड़ी है तो वो चाहते हैं कि 2 लाख से ज्यादा ये वोट लें। तो उन्होंने कहा कि उमर अयूब खान के साथ उनकी अहलिया का मुकाबला है और अहलिया 2 लाख से ज्यादा वोट लेंगी। पाकिस्तान एक बड़ा इम्तिहान आने वाला है। ये कहा कि पाकिस्तानियों और पाकिस्तान, आपके लिए एक बड़ा इम्तिहान आने वाला है। पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। ये जो कुछ बड़ा होने वाला है ना, ये मेरा सिग्नेचर टाइटल, मेरा थंबनेल है जो मैं एक अरसे से लगाता आ रहा हूं कि कुछ बड़ा होने लगा है। तो आज सुहेल आफरीदी साहब ने ये अपने मुंह से क्या डाला है कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है और वो रास्ता हम अख्तियार करने जा रहे हैं। तो ये बड़ा सिंबॉलिक किस्म का मैसेज है। मुझे ऐसा लगता है कि सुहेल आफरीदी साहब जिस बम्बू सरप्राइज की मैं तस्करा गुज़िश्ता 72 घंटे के अंदर कर चुका हूं, उसकी तैयारी कर चुके हैं। उन्होंने तमाम तर कानूनी और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस को अवेल करने की कोशिश की है। कल भी
جو ایک فہرست جاری ہوئی ہے اس فہرست میں ان کا نام شامل ہے. ملنے کے لیے وہ اڈیالہ جیل آ رہے ہیں. کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وہ کل پتہ چلے گا, لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ ایک مڈل کلاسیا ہے اور مڈل کلاسیا کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہوتا. جس کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہوتا اس کے پاس رونے کو بھی کچھ نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا, اس کے پاس ہاتھ دھونے, ہاتھ بھگونے اور دلدل کے اندر دھنس جانے کا نقصان بھی کچھ نہیں ہوتا. اس کو پتا ہے کہ میں ہی میں ہوں, بس میرے آگے پیچھے کچھ نہیں ہے. تو یہ مڈل کلاس کا بڑا پرابلم ہوتا ہے. یہ ابھی تک یہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پائی سرکار کہ آپ جب آپ ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہو تو یہ سوچ لو کہ کس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو, کیونکہ مڈل کلاس یا ایک ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ کا ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ جب ایک لیڈر اس کا پورا خاندان میرے اور آپ کے لیے بے تحاشا قربانیاں دے رہا ہے تو کیا آپ اپنے ملک, اپنے لیڈر اور اپنے مستقبل کے لیے قربانیاں دو گے؟ عوام نے جواب دیا ہاں ہم دیں گے. یہ ببانگے دہل جواب تھا. پھر وہ کہتے ہیں کل خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ جو ہوا اس پر پورا پاکستان غم غصے میں ہے اور مذمت بھی کرتا ہوں. طاقتوروں کو ہم پیغام دیتے ہیں کہ اگر سب سے معصوم جانور بلی کو بھی بند کر دیا جائے وہ معصوم جانور بھی پنجہ مارتا ہے. ہم تو ببر شیر ہیں, عمران خان کے ببر شیر ہیں. ہم پنجہ بھی ماریں گے اور شکار بھی کریں گے انشاءاللہ. کل اڈیالہ جیل کے باہر دیکھتے ہیں کہ کتنا امپورٹنٹ دن ہونے والا ہے, کیونکہ کچھ بڑا ہونے کی تو نوید آلریڈی جناب سہیل آفریدی صاحب دے چکے ہیں. کل 7ویں بار سی ایم کے پی کے سہیل آفریدی خان صاحب سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل جائیں گے. ان کو ملنے دیا جاتا ہے نہیں دیا جاتا ہے, لیٹس سی واٹ ہیپنز نیکسٹ. اچھا جی, اب آ جاتے ہیں لندن سے بڑی خبر. جی لندن سے بڑی امپورٹنٹ سٹوری, کیونکہ میں آپ کو کئی دن سے یہ اویک کر کے بتا رہا ہوں کہ زیادہ جو ٹریگر ہوں گی چیزیں وہ لندن سے ہی ہوں گی. اب آپ سوچیں نا, ہمارا جو ٹپیکل ایسٹرن مائنڈ سیٹ ہے فیملیز کا, اس میں کبھی بھی بچے پھپھو کے لیے آواز نہیں اٹھاتے, بہت کم ہوتے ہیں, شاذ و نادر ہی, یا پھر سابق ہو جائیں اگر اہلیائیں تو وہ بھی آوازیں نہیں اٹھایا کرتی سابق بوائے فرینڈ یا شوہر کے لیے. یہ بڑے مسئلے مسائل ہیں اس سوسائٹی کے, یہ سوسائٹل ڈس آرڈر اس کو آپ سمجھیے. تو جب تک ساتھ ہے تب بھی نہیں اٹھا رہے ہوتے, تو جب چھوڑ جائیں تو آپ سوچے ہی نا. تو لندن سے آواز اٹھی ہے اپنی پھپھو صاحبہ کے لیے جن کو کل گھسیٹا گیا مبینہ طور کے اوپر, اور پھر جمائمہ خان کے صاحبزادے قاسم خان, سلیمان خان, اور پھر وہاں پر جو اوورسیز ہیں ان سب کی طرف سے. یہ ذرا سنیے, قاسم خان نے ابھی ٹویٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں گزشتہ رات اڈیالہ جیل کے باہر میری پھپھیوں کے ساتھ ہونے والے شرمناک سلوک کی میں شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. پاکستانی حکومت اور اس کے کارندے پر اخلاقی اور قانونی حد پار کر چکے ہیں, ہر اخلاقی اور قانونی حد پار کر چکے ہیں. بے گناہ خواتین پر حملہ کرنا, انہیں سڑک پر گھسیٹنا, اندھیرے میں پولیس فورس چھوڑ دینا ایک ایسے حکمراں ٹولے کا رویہ ہے جو جواب دہی یا احتساب سے خوف زدہ ہے. یہ فسطائی طریقہ نہ ہمارے خاندان کو توڑ سکے گا اور نہ ہی اس قوم کو خاموش کر سکے گا جو انصاف کے لیے مل کر کھڑی ہوئی ہے. یہ قاسم خان کے جملے ہیں, کچھ انگریزی میں یوں ہے: strongly condemn the shameful treatment of my aunts outside Adiala jail last night. The Pakistani government and its handlers have crossed every moral and legal line, attacking unnamed women, dragging them on the road, and unleashing police force in darkness is the behavior of a regime terrified of accountability. This fascist approach will not break our family and it will not silence the nation standing for justice. یہ قاسم خان صاحب کے جملے. اب آپ سنیے کہ بچے والدین کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں. اور یہ وہی قاسم خان ہیں جن کے بارے میں کچھ دن پہلے یہ بات چل رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ اگر ان کو ویزا مل جائے تو پاکستان آ جائیں. میں پھر سہیل آفریدی صاحب کو یہ مشورہ دوں گا کہ اگر آئندہ آپ کوئی جلسہ کرنے جا رہے ہیں, کوئی کنونشن کرنے جا رہے ہیں, تو خان صاحب کے صاحبزادوں میں سے کسی کا لائیو بیپر یا ان کی ویڈیو کال یا ریکارڈڈ میسج شامل کریں. آپ کو کراؤڈ کے چارج ہونے کا اندازہ ہو جائے گا. کچھ مزید خبریں شامل کرتے ہیں. وفاقی آئینی عدالت نے ججز ٹرانسفر کیس میں 5 ججز کی انٹرا کورٹ اپیل پر 6 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. جسٹس محسن اختر کیانی سمیت 5 ججز کی اپیل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی. جسٹس امین الدین کی سربراہی میں لارجر بینچ 24 نومبر کو سماعت کرے گا. لارجر بینچ میں جسٹس حسن رضوی, جسٹس باقر نجفی, جسٹس کے آغا, جسٹس روزی خان, جسٹس ارشد حسین شاہ بھی بینچ میں شامل ہیں. سپریم کورٹ 5 رکنی بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کا تبادلہ درست قرار دیا تھا. اچھا جی, اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے کیا نکلتی ہے. ڈیٹس بڑی امپورٹنٹ ہے, 24, 25, 26 نومبر آپ کو پتہ ہی ہے. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب عمران خان سے بہنوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بنی گلہ اسلام آباد میں عمران خان کی بہنوں سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کچھ یوں کہتے ہیں کہ بندوق کی طاقت پر ووٹ چھین کر ناجائز حکومت قابض ہے.
छोटे बच्चों, मजहबी लोगों को गोलियां मारी, लोगों के घरों में छापे मारे, इस हुकूमत के खिलाफ ना खड़ा होना बेइज्जती भी है, बेगैरती भी है और मुसलमानियत से इनकार भी है। ये महमूद खान अचकज़ई साहब का बड़ा डिटेल्ड इनका पॉइंटर्स हैं। अब जरा कुछ वायरल बयानात में शामिल करूंगा, बल्कि उससे पहले ये बता दूं कि इंटरनेशनल यूट्यूबर्स की आपस में लड़ाई चल रही है जी इस वक्त। जो वजाद सईद खान, फॉर्मर सुपर एंकर फ्रॉम पाकिस्तान, इसके अलावा मोहित पीरजादा साहब, फॉर्मर सुपर सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट एज वेल, तो इनके आपस के इस वक्त जो है लड़ाई चल रही है और शायद किसी इवेंट में पार्टिसिपेशन का मामला था और एक दूसरे के ऊपर टैग्स लग रहे हैं। लेट्स सी कि क्या होता है। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती माजत ज़्याब लिखती, इंतहाई माजत और ज़्याब लिखती, सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये शायद खटक कहते हैं हम कब तक मोहम्मद बिन कासिम और तारिक बिन ज़ियाद का इंतजार करेंगे, क्यों ना हम खुद मोहम्मद बिन कासिम और तारिक बिन ज़ियाद बन जाए। शाहिद भट्टी जिन्होंने खानजादा की वीडियो बनाई, वो कहते हैं कनाडा बड़ा लिबरल मुल्क है, लेकिन यहां भी इजाजत नहीं कि कोई टीवी एंकर किसी औरत की पर्सनल लाइफ पर इस तरह का इल्जाम लगाए। फिर उन्होंने कहा कि शाहजेब खानजादा ने जो कुछ किया अगर यहाँ करता तो अब तक जेल के बाहर पीछे होता। मुनीर मलक कहते हैं 1973 के आइन के मुताबिक सिर्फ एक ही एपेक्स कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है। जनाब मन, अब आपको अंदाजा इस बात से भी लगा लेना चाहिए कि मौलवियान कराम भी सारे मामले के ऊपर जो कल ख्वातीन को घसीटा गया मुबैना तौर पर उसके ऊपर खामोश हैं। तारिक जमील साहब, तकी उस्मानी साहब, तारिक मसूद साहब, किधर हैं आप लोग? मैक्सिमम कमेंट दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।